السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير معاكم وصفه جديده تاع الكريوش، موديل جديد. Aujourd'hui je vais faire avec vous une nouvelle recette de grioche. Voilà, un nouveau modèle comme vous voyez. يلا معايا المقادير. On y va pour la recette. نحتاج 500 غرام تاع فرينه، 125 غرام تاع دهان ولا زبده يكون دايب وبارد، نص ماكيه تاع خميره تاع حلوه، قريصه ملح، مغرفه صغيره بيان بومبي تاع خميره تاع عجين، ونص مغرفه تاع سكر، زوج مغارف كبار تاع خل، وزوج مغارف كبار تاع ماء زهر. انا عبرت بهاد المغرفه. بسم الله. غادي ندير الخميره والسكر ينتفخوا مع بعض في الماء دافي. Je mets ma levure à tremper dans de l'eau tiède. نخليها تنتفخ مليح. لو طون اللي تنتفخ غادي نبسس الفرينه. الوغ هنايا غادي ندير قريصه تاع الملح، نخلط مليح. فوالا نضيف الدهن بارد. Je rajoute le beurre fondu et froid et je sable. Voilà, ونبسسها مليح. هنا درت الملح في الفرينه، ما درتوش مع الخميره. لو كان نديروه مع الخميره غادي الملح يحرق الخميره وما يخليهاش تنتفخ مليح، ما يخليهاش دير الخدمه تاعها نيشان. على داك درت الخميره مع السكر غادي يعاونها باش تخمر باش دير الخدمه تاعها. J'ai mis la levure avec le sucre pour qu'elle puisse fermenter rapidement. Je la mets jamais avec le sel parce que le sel il brûle la levure et il empêche de fermenter. نضيف الخل والماء زهر، نبسس مليح. Je rajoute le vinaigre et l'eau de fleur d'oranger et je sable bien. نضيف نص باكيه تاع الخميره، la moitié du sachet de la levure. mon sachet fait 11 grammes. sachet تاعي دير 11 غرام، انا درت نصها. عاد نخلط. الخميره تاعي راهي خمرت، هاي طلقت روحها. ma levure a bien fait son travail. Voilà, je la verse. نخلطها. ونشمخها بالماء دافي. je la ramasse avec de l'eau tiède. faut pas la pétrir, juste la ramasser. ما نعجنهاش كما راكم تشوفوا، juste la ramasser. غير هكا نطم. ها شوفوا كي تولي. voici la texture que vous devez avoir. غادي نديرها في البابي فيلم. je la couvre du papier film et je la laisse reposer une demi-heure jusqu'à 1 heure. ونخليها تريح واحد 30 دقيقه حتى الساعه. غادي نبدا نشكل. غادي نوري لكم كيفاش غادي نخدمها. غادي نحتاج ان بلون دوف، نحتاج شويه مايزينا، ونحتاج ان بانسو يكون رقيق كيما هاك، وواحد اخر يكون غليظ هكا بانسو، ولا اللي يكون عندكم يكون الكاباري تاعو هكا غليظ. لي زومبورط بياس نحتاج وهذا ولا هذا. ناخذ كميه من العجين
غادي نحلها بهذا الرولو. عندي هنايا زوج تاع لي زيبيسور، عندي الغليظه، عندي ليبيسور رقيقه. هذه انا غادي نستعمل الغليظه فيها 2 ملم. شوفوا ندير لها مايزينا، نحلها نبدا بالمايزينا. والعجينه اللي تبقى ديما نديرها، نعاود نردها في السيلوفان ونغطيها نحافظ عليها. انا غادي نوري لكم في كل حبه يليق 4 تاع طبقات، 4 تاع وريضات. دونك dans chaque pièce il me faut 4 petites fleurs. اللي حطيت ورده كيما هاك الزوجه نخالفها. Donc chaque fois je tourne le sens de la fleur, je mets pas tous les fleurs d'un côté. Donc نعاود نخالف هذه. نزيد البلون دوف، شاك فوا ندير البلون دوف في الوسط. فوالا هنا بالبانسو هذا نضغط في الوسط. avec la queue du pinceau j'appuie fort au milieu. après je la tourne ندورها في هذا لو كوتي، ندير غير شويه بلون دوف في الوسط. هنا فوالا نوقفها بالبنسو الغليظ، ندرك عليها هكا مليح. وندور نسقمها شوفوا كيفاش تجي. غادي نوري لكم هاد الدويرات. جو مونطر لي رون، سي باغي. جو في ان تري افيك لو بلون دوف او ميليو، ندير خط بالبلون دوف في الوسط، نحط دوزيام كوتي فوالا حتى لين نكمل 4. ونضغط في الوسط et j'appuie au milieu pareil. Je prends le gros pinceau, j'appuie au milieu ونضغط في الوسط.
ونسقمها. شوفوا كيفاش تجي. ماذا بكم تخلوها تنشف مليح تشد روحها باش تقلوها. Je la laisse bien sécher avant de la faire frire. J'ai mis l'huile à chauffer. راني درت الزيت تحمى وجدت العسل. جي بريباري لو ميل وغادي نزيد فلح مغرفه تاع ما زهر، غرفه كبيره. Je lui rajoute une grande cuillère d'eau de fleur d'oranger. Voilà, je le mélange. نخلطه مليح. الزيت تاعي حمات. mon huile à chauffer sur feu doux. على نار مهيلة. غادي نبدا نحط. فوالا بعد ما حمارت وطابت. Après cuisson, il devient bien doré. Je la mets directement dans le miel. نديرها مباشرة في العسل. بعد ما تعسلت غادي نحطها تقطر. Après qu'elle a bien absorbé, je la pose sur une casserole pour la faire égoutter. غادي نوريكم كيفاش نزينها. نحتاج هنايا دي زامونتي فيلي بريون دوري، دي بونبون او شوكولا، الحلوى تاع بالشيكولا. ناخذ حبه شوف كي تجي. جو برون دي زاموند فيلي، ناخذ اللوز افيلي ونلصقه. نختار حبه شابه نديرلها الدوغي. فوالا ناخذ الحبه تاعي ندير شي عسل باردون، نديرها في الحلوى، نديرها في الحبه تاعي هكا. ونلصقه. نتمنى هاد الوصفة جديدة عجبتكم وهذا الشكل الجديد عجبكم. J'espère que cette recette vous a plu et ce modèle vous a plu aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد، ونقول لكم السلام عليكم.